bom gelan yang betai barki atas khana bar khana Coke Beaiñ gelan yang kelem apa Shallang. Kini ketika jeng kelem mentagasngi hagati ke jaka kawasan apa West Kasil District akabaki dan hadu palat sanfo tylli ki karkhana Beaiñ. Ki khubon ke Boston Shah District ki yathu bahadu menta hadu nyau tylli ki karkhana Coke Beaiñ gelan sa pen kelem apa Shallang bat hadu menta lakam hendrengut ki briu. Hanya ye ki kerteng bagi kerteng jong ki company la ni ki factory ka bala beduk pynpra om ban la banyak thu namar bagadang ya ka jing toket ong ki khobor ki bala yo na ki pulit. Kini ka jing khalam ye ki atas khana bat ye ki karkhana factory Beaiñ ke badan apa Shallang kala sedang naduk ka pratarik menta ubnai bat menta kasi khan atarik ruk la jing khalam kala long ru apa East Gentil District hawa ki Boston Shah ba ki Boston District kala pen khalam ya kini ki karkhana ki bala tei Beaiñ. Ki khobor sarkar ki yathuru naduk minen gasngi bahkan dia ke jengpan kelem ya kini ki karkhana Beaiñ kan kot adu ka arfotarik menta ubnai hakabala penyekam daki babun ki tiar penthei man pynpra bat penjat sendan ya kini ki karkhana ki bala syutai Beaiñ bat ki bisyo jengbet tang na ka single window agency hendai kem simlayo jengbet lembaga CTO dan ni ka CTE. 1 2 3